ধর 1000 টাকা রাখ। গুলশান নতুন টাকাটা দিলি কই রে গুলশান? নাই রে, তোর নিশার পানি আয়া পড়ছে। গুলশানারা বেগম, তুই সত্যি একটা ফুলের দোকান। তোরে দেখলে একদম পরানটা আমার পইরা যায়। শালা ওদিক কি করস? বোতল খোল, দেখবা না? আমার খুব লজ্জা লাগে শালা। পর বলে আবার লজ্জা লাগে। ধর বানা। ভাবি লন। এই বাড়ি ভাড়া দিছস? নেই। তোরে না কইছি তুই নেহি নই কবি না আমার সামনে। খাটি বাংলা কবি বাংলা, কি হিন্দি মিন্দি কস আমি ভালো করে বোঝা পারি নাই। তুই বাংলা কথা কয়ে পারস না, এতদিন ধরে আমার লগে আছস। ধর এই টাকাটা রাখ। আর ধর না, আর কালকে গদি ঘরে যাইয়া 10,000 টাকা লইবি, বুঝছস? খা। আরে উঠা না, খা। শান্তি করে খা, ওম শান্তি। খা। দে আরো দে, আরে বাহ, দে আরো দে, আরে বাবা, দে আরো দে নশার পানি, আজকে খাবো সারি রাত। কি সুর, নাইট সো হাউসফুল। नशर पानी आज के खाबो सारी रात, दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात। तू जो मेरा यार बंधु, तू जो मेरा यार बंधु, प्यार की यारी तेरे साथ, दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात। আমি মইরা যামু।
के खाबो सारी रात दे रोते नशर पानी आज के खाबो सारी रात वाला गानी गाइले बह लाभली कोई लाभली तो हॉस्टल में কেন তোর না গত বৃহস্পতিবার কইছি আর রাইখা দিবি ও একটু নাচ গান দেখতো দেখে দেখে আস্তে আস্তে শিখতো আরে নাচ গান শিখতো মানে ও আমার মতো নাচ গান করবে আরে ওকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তো তোর কাছে থেকে আমি এসব করছি গটির বাচ্চা লেখাপড়া শিখাও জজ ব্যারিস্টার হইব বিলাত যাইব এই দেখ তোকে একটা কথা বলি তুই লাভলি के बारे में আর কোনোদিন কিছু বলবি না এই তুই কি কইলি তুই ওই কুত্তার এই গটির বাচ্চা এদিকে গটির বাচ্চা আমার টাকায় তুই ঘর ভাড়া দেশ আমার টাকায় খাস আমার টাকায় লাভলি লেখাপড়া করে আমি কথা কমু না কথা কইব কে ওই গটির বাচ্চা একটা কথা আছে না কুত্তার লেজ হাজার টানলো সোজা হয় না তুই শালা একটা কুত্তার লেজ তরে মারতে মারতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে গা তুই আইস পর্যন্ত সোজা হইলি না ওই শালা গটির বাচ্চা লাভলি লেখাপড়া শিখা কি করব চাকরি হইব আর কোনো ভালো জায়গায় বিয়ে হইব तू तो बोलली हमको पाकिस्तान पाठाइए दीबी तारपर बोलली हमको शादी करबी माजारे गিয়ে शादी भी करबी পরে সবাইকে লইয়া শাদীর উৎসব করবি लेकिन কিছুই তো করলে না हमको छोड़ दे हम चले जाए কই যাবি आजाद पंछी मुक्त पाखीरा जाने ना उठते उठते वो कोई जाबे कौन डाले बसबे पहले हमको आजाद कर दे आजाद पंछी की तरह हम उड़ेगा हम उड़ेगा উড়েগা তুই কই তোরের বাচ্চা ওই তুই রা কই যাবি মাউরার বাচ্চা মাউরা গটির বাচ্চা গটি यहाँ से छोड़ दे हमको दे आजादी दे दे हमको माँ बाप के पास सुना उसके घर था बिहार में कोई समय वो लोग अंग्रेज के कब्जे में था मेरा बाबा अंग्रेज के साथ जंग किया एक दिन इंडिया स्वाधीन हुए गेलो लेकिन मेरा बाबा स्वाधीन होलो ना सुना है माँ के ऐसे एक दिन बाबा बोल लो चलो हमें ये मुल्क छोड़ना होगा माँ बोला क्यों बाबा बोला सबको स्वाधीनता मिला लेकिन हमको स्वाधीनता नहीं मिला इधर माँ बोला हमको स्वाधीनता किधर मिलेगा वो बोला हमारा स्वाधीनता पाकिस्तान में मिलेगा पाकिस्तान कहाँ है कितनी दूर है पाकिस्तान क्यों बाबा बोला हम लोग मुसलमान हैं इसलिए वो आजादी के लालच में मेरा माँ बाप एक दिन अपना घर अपना मकान सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया শালা গটির বাচ্চা আমার ইতিহাস রচনা মারাইতাছে मट्टी हमारा जन्म हुआ हमारा बहन का भी जन्म हुआ अरे दुनिया में रीति है जे देशे जे जन्म होवे से सेई देशेर सिटीजन होवे हम कैसे एक रात में पाकिस्तान के सिटीजन बन गया रे শুয়ারের বাচ্চা তুই বিহারির বাচ্চা এই জন্য बिहारी इंडिया में जब था तब हमको कोई बिहारी नहीं बोला बोला मुसलमान এখন এখানে कोई हमको मुसलमान ना बोले बोले बिहारी पाकिस्ताने गेले बोले रिफाजी कब मिलेगा मेरा आजादी कब बनूंगी मैं इंसान
বেহারির বাচ্চা মহিরে গেলে গা এই মহিরে গেলে গা আজাদি পাবি। तू हमें हमेशा बिहारी बोलता है। हम बिहारी, हम इंसान नहीं, हमें मानुष ना। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। তুই কি করো? मैं बिहारी हूँ। देख ये खून देख, ये रक्त देख, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बिहारी, कहाँ बिहारी लिखा है, कहाँ मुसलमान लिखा है, कहाँ हिंदू लिखा है। बिहारी नहीं, बोल इंसान, बोल हमें मानुष, बोल हमें मानुष। हमें हमें आजादी दे दे, हमें आजादी दे दे बाबू, हमें आजादी दे दे। अरे साला তুই পাগলামি করিস না, চল চল আমাকে ছেড়ে দে বাবু, আমাকে পাগল হয়ে ছেড়ে গেছিস দে। তুই।